mostly private FFH. Privately concerned people, some concerned writers, some non-Odia residing in Bengal or Tamil Nadu or some other places. They are trying. But I just want to request, why not you go for the people who are in power to help you in this effort? I will briefly answer in detail. ना आमे विभु आमे ए विषय ऑलरेडी ओडिशा साहित्य अकादमी को अप्रोच करि सारछु एवं से माने कहिछन आमे रेडी अछु आपण दियंतु रेडी करंतु बही रेडी ये भलो कथा कहला ये जो हिरोटा से पहले जो कालकाटा पड़े किछि मंगली भाई किछि न देखि मते से कालकाटा कोन लगे लेखिन से सेटा ठीक कथा कहला तार लॉजिक मते सेया हेई पारे ता लॉजिक से ओ कलकत्ता है ओ कलकत्ता तो गोटे पूर्ण ताकर ओ कलकत्ता गोटे बेंगाली दौड़ी दबी अछि ओ कलकत्ता बोली करी ए गपने बेंगाली गल्प अछि नहीं सूचीपत्र यदि गोटे कालकाटा ना आसे बा बंग संस्कृति पर किछि गोटे आसीबो सेटा गोटे पुल सेटा ये पॉइंट आगो बोले एनीवे माने हमर ओ कलकत्ता नो अन्य गल्प तार लिखाई टाइटल है पारे ठीक अछि एटा गोटे गुड सजेशन जो ट्रांसलेशन बंगाली अनुवाद रे बंग अनुवाद रे ओडिया क्षुद्र गल्प संकलन करिवार गोटे प्रयास है ए प्रयासटा मुख्यतः कलिकता रे रहउतिबा गाल्पिक श्रीजुक्त कमलाकांत महापात्र एवं श्रीमती रेणुका रथंकर प्रयास मकर संक्रांति दिन आलोचना हला जे ओडिया रे साहित्यिक माननकु अन्य विभिन्न भाषा रचना को सेमानंकर कृति को अनुवाद करा जाई नाही जेमिति अन्य भाषार साहित्यिक माने अनुवादित होइछन्ती विभिन्न भारतीय भाषा रे तेणु कमलाकांत महापात्र गोटे गपर लिस्ट तैयारी कले समय काल अनुसार जेमती प्रथम गप होची फकीरमोहन सेनापतिंकर रेवती एवं सेइटु आरंभ करी गोटे गोटे गाल्पिंकर गोटे गोटे गप निया जाईछि से गप गुडिक बंगला भाषा रे अनुवाद हबो अनुवाद करिया पई स्वतःप्रवृत्त भाबरे जो माने उभय भाषा जानिथिबे एवं जो माने करि पारुथिबे से माने बंगला भाषा रे अनुवाद करिवे से गप गुडाक अनुवाद कला परे से गुडाक कमलाकांत बाबू देखिबे एवं रेणुका मैडम देखिबे एवं अन्य आउ दि तीन जन बंगीय साहित्यिक मध्ये देखिबे ताको प्रॉपर्ली एडिट करेक्शन करा जिवो एवं तापरे ओडिशा साहित्य एकेडमी बा केंद्र साहित्य एकेडमी संगे किछि प्रारंभिक चर्चा हिची से हिसाब रे आलोचना हबो मुख्य उद्देश्य होची जे हमरो ओडिया रे जो साहित्य कृति अछि ओडिया साहित्य जो भली भाबे समृद्ध सेटा हमरो अन्य भाषा रे मध्ये मुख्यतः हमरो पड़ोसी राज्य बंग भाषी साहित्यिक माने बंगभाषी पाठक माने सेठी मध्ये तांगर बहुत इंटरेस्ट अछि आग्रह अछि साहित्य प्रति से माने मध्ये हमरो गप हमरो साहित्य केते समृद्ध ओडिया साहित्य सेटा सारे जानतु सेठी पई एटा कराउछ ट्रांसलेशन दा तुमे एक एजुकेशन मिनिस्टर ही इज इन अ पोजीशन to help promote Odia language in many other languages. No, I don't know him personally, so I can't say. There are people in your community, but Odia literary community. Do you think that is Dharmendra Pradhan आपको जिबा कथा करिबा ताको व्यवहार करिबा? This is going to help them in a big way. Very good, thank you. To find out people in other languages, other sideways. English already छाया पथर दूरता आखि भी काने शुणे मेघ भुगा बार्ता कामा चातकंक व्योम परिक्रमा संजुआ चेमेणी इड़ी दिए की कालीमा मिंजी मिंजी तारा बेले लांजितरा डिया दुष्टजन्ह मेघ पछु देखाए किमिया बुध शुक्र सात ऋषि अरुंधती साथे कल्याण जगते चालू थाउ ध्रुव पथे गृहिणी आरंभे एई दुआरु पाइटी झाड़ू धुआ गव्य पानी केउठी केउठी तारटंगा विभाजने ओदालुगा सुखे आंबटी आंबुल हुए ए अगणा बुके बड़ी परा खईचला दहीगोड़ा आदि आचार विचार बाहा पुआणीर विधि शुभ जाई रगड़ती सात सधबाणी शेष थरे गाधुअंती बाड़ुअर पानी बाहुनार चाटशाली बसे एठारे बाहुंगार छामुंडिया बंधन बेदीरे भारहांडी चारुकला अंकनर भार निभाए के बसी बसी साक्षी दुआर
ସପପାରି ଆଇ ଗପେ ଜେଜେମାଙ୍କ ମାଲୁଣି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନ୍ତହୀନ ଗପମୁଣି ତ୍ରିନାଥ ଶନି ଓ ପଞ୍ଚାନନ ଆଦି ମେଳା ବଡ ବଡୁଆଙ୍କୁ ଡକା ଠିଆପୁଚି ଖେଳା ପିଣ୍ଡ ଦେଖେ କାଉ ଉଡା ଶିଶୁ ବ୍ୟୋମଯାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରହରକୁ ଗଣେ ଅବଧାନ ଚାନ୍ଦ ଦେଖେ କୁନି କୁନି ହାତର ଆଞ୍ଜୁଳି କେବେ ଶୁଣେ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂଙ୍କର କଳି ସଙ୍ଗତର ସଙ୍ଗତରେ ମନ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ସ୍ୱାଦ ଭରେ ପତରରେ ମଧୁ ଭରେ ଅଣ୍ଟି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଗଣା ମୋହିତ ଉତ୍ସବର ଦିନ ଗଣେ ହୋଇ ପୁଲକିତ ଖରା ଖାଏ ବିଛଣା ଓ ଏକମୂଷା ଧାନ ତରା ଖାଏ ସଜତୋଳା ପରିବା ଓ ପାନ ବରଷା ହକାଳି ଗଲା ଚାଳକୁ ଏକ୍ଷଣି ବରଷା ହକାଳି ଗଲା ଚାଳକୁ ଏକ୍ଷଣି ନାଲି ଚାହା ରଙ୍ଗ ନେଲା ଇଡା ଓଡା ପାଣି ଦୁଆରେ ବରଷା ନାଚେ ଭିଜା ଶିଶୁ ମେଳେ ଡୁବିଯାଏ ଖାତା ଚିରା ଡଙ୍ଗା ଅବହେଳେ ବାତ୍ୟା ବୁହା ପତରରେ ଭରେ ଦୁଆର କେବେ ପୁଣି ପତଙ୍ଗଙ୍କ ସତସଙ୍ଗ ମେଳ କେବେ ଦେଖେ ବୈଦଙ୍କ ବିଦା ପରେ ପରେ ବନ୍ଧା ହୁଏ 6 ଘଣ୍ଟି ବାଉଁଶ ଦୁଆରେ ପିଇ ଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ ଲୁହକୁ ଦୁଆର ବିହି ନୁହେଁ ସେ ଯେ ନର ଆତ୍ମାଟିଏ ତାର ରହିଯାଏ ସିନା ଘର ମଣିଷେ ଅଗଣା କେତେ ପୁରୁଷର ଗାଥା ଗାଏ ତାକୁ ଜଣା ସାକ୍ଷୀ ସିଏ ବଂଶକ୍ରମ ପ୍ରଗତି ଦୁର୍ଗତି ସମାଜର କ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରୀତି ନଭଛୁଆଁ ସହରରେ ହଜିଲା ଅଗଣା ହଜିଗଲା ସଂସ୍କୃତିର ଗାଉଁଲି ଠିକଣା ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ରଣନୀତି ଅଧିକାରୀ ଦ ୱେଲ୍ଥ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ମୁମ୍ବାଇ ଲେଖାର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ସେକାଳ ଗାଁ ଅଗଣା এটা ଆମ ପ୍ରଭାସ ମହାଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ରର ମୁଖପତ୍ର ଆର କବିତାରେ କୋଉ ପବ୍ଲିଶ ଗୋଟେ ବୋଉ ଉପରେ ସେ ଲେଖି ସେଇଟା ବହୁ ଇଏରେ ବାହାରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯୋଉ ସେ ପ୍ରଭାସ ମହଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ସେ କବିତାଟା ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ସେଇଟା ହିଁ ପଢୁଛି ପଢାଉଛି ତ 2 ମିନିଟ୍ ତା କବିତାଟା ବଟ୍ ଚମତ୍କାର କବିତା ସେ ଲେଖୁଛି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଉପରେ ନାଇଁ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ତାର ଯୋଉ ସେଇଟା ଗାଁ ଅଗଣା ଲେଖିଥିଲା ଏଇଟା ଲେଖିଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ସେଇଟା ଗାଁ ଅଗଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସେକାଳ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱକୁ ଲମ୍ବିଛି ଶୋଇ ଶୋଇ ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ଚଉକାଠ ଆରପଟେ ପ୍ରଥମ ପାହୁଣ୍ଡ ଠାଏ ଠାଏ ଦୁବ ଘାସ ଠାଏ ଗୋରୁ ଖୋଜ ଥାଏ ଏଠି ଶାଳୀନତା ଭୟ ଆଉ ଲାଜ ଘର କଥା ଘରେ ରହୁ ଦାଣ୍ଡରେ ନ ପଡୁ ସମୂହର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପିଲାଟିଏ ବଢୁ ପଡିଅଛି ଦେହେ ଧରି କେତେ ପଦରଜ ପନ୍ଥେଇରେ ଭିଜା ଭିଜା ନାଲିଆ ମୁରୁଜ ପତ୍ର ବରକୋଳି ସାଥେ ସରୁ ହୁଳହୁଳି ଛାଡିକେ ଯାଇଛି ଅବା ପଥିକ ଶଙ୍ଖୁଳି ସାଇକେଲ ଚକେ ଅଙ୍କା ଭିଜା ମାଟି ଦାଗ କାଘରେ ଅତିଥି ବୋଧେ ଦାଣ୍ଡରୁ ସରାଗ କୂଅ ପାଣି ଗୋଡ ଧୁଆ ନେମ୍ବୁ ସରବତ ଚକୁଳି କଲାଣି ଚେଁ ହେବେ ଆପ୍ୟାୟିତ ଖୁଆବେଡା ବିକାଳିର ମିଠା ଭରା ଡାକ ପିଲାଙ୍କର ଅଳି ଖୋଜା ପେଟେରା ଟରଙ୍କ ଦାଣ୍ଡେ କୋଳାହଳ ମା କାନି ଗଣ୍ଠି ଖୋଲା ଲିପିଆଣ ଘଣ୍ଟ ଶୁଭେ ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳା ଲିପିଆଣ ଘଣ୍ଟ ଶୁଭେ ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳା ନିଅଁ ଡେଇଁ ଦିଅଁ ଆସେ ରାତି ଅନ୍ଧାରରୁ ଝାଳରେ ଗାମୁଛା ଖସେ କାନ୍ଧୁଆ କାନ୍ଧରୁ ମଶାଲ ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖ ପୁଙ୍ଗା ଛତିଧରା ଖଇ ଉଖୁଡାର ଡାଲା ଖଜା ଚଣା ଭରା ଗୁଡବଣା ବାଡକଣ୍ଟା ଲୁଣର ଶଗଡ ଚୁଡିବାଲା ଫେରିବାଲା ବାସନ ବଦଳ ପାନଗୁଆ ଚୁନବାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ସଉଦା ନାଳପୋଷା ହଳା ବୁହା ଦେହ ଅଧା ଓଦା ଲୋଥ ପିନ୍ଧି ଆସେ କେବେ ଶୁଖୁଆ ମାଉସୀ ଏକ ଫାଳି ଦଣ୍ଡି ଧରି ବିକଇ ଇଲିସି ସାପୁଆର ଆଣ୍ଠୁ ହଲା ମୂଷା ପାଣି କାଢେ କିଏ ପୁଣି ଚେପାକଣା ବାସନ ସଜାଡେ କେବେଟି ବାଉଁଶରାଣୀ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତା ପାଞ୍ଜି ଧରା ଅବଧାନେ କାନ୍ଧେ ଟଙ୍ଗା ଛତା କେନ୍ଦେରା ଧୁଡୁକି ଧାରି ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା କଣ୍ଠେ ସ୍ୱରର ମାଧୁରୀ ଜଡିବୁଟି ଡେଉରିଆ ଧରିକେ ଶବର ଡାକବାଲା କେବେ କେବେ ବାଣ୍ଟଇ ଖବର ସରକାରୀ ଜିପ୍ ଧୂଆଁ ଦେଖେ ଯେବେ ଗାଁ ନେତା କିଏ ଆସିଲେ ବା କୋରଖି ଛାନିଆ ଦାଣ୍ଡେ ବସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାହାପାନ ଧରି କେବେ ପୁଣି ଚାଷ ପାଲି ହାକିମି ଗୁହାରି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖେ ରିଫ୍ୟୁଜିଙ୍କ ଧାଡି ରୋଗୀ ଅକର୍ମଣ୍ୟ କେହି ଏମିତି ଭିକାରୀ ଝଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କେଉଁ ଗାଁ ଗାଁ ପଶି
ପରିବାର ଉଜୁଡା କା ଘର ଗଲା ଭାସି। ଦାଣ୍ଡ ଦେଖେ ହସ ଖୁସି ଭୋକ ଶୋଷ କାନ୍ଦ, ଅଜଣା ଅସୁଖୀ ଆତ୍ମା କେତେ ଦେଖେ ଦାଣ୍ଡ। ଲୋଡୁଛି ଆଉଁସା କାହା ମନର ଦରଜ, କିଏ ପୁଣି ପେଟ ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ବୋଝ। ଦାଣ୍ଡ ଦେଖେ ବର ଆସେ ନେବାକୁ କନିଆ, ଟୋପି ଟୋପି ଚନ୍ଦନରେ ଅଜଣା କୁଣିଆ। ସୋଲ ଫୁଲ ଗଛ ବାଣେ ଦାଣ୍ଡ ଆଲୋକିତ, ପେଟ୍ରୋମାକ୍ସ କାନ୍ଧେ ମାଇଚିଆ ନାଚ ଗୀତ। ଗ୍ରାମ କଣ୍ଠେ ପଣାଦିଆ ଅପୂର୍ବ ମେଳଣ, ଭଳି ଭଳି ରାଜାରାଣୀ ଘୋଡ଼ା ନାଚ କୁଣ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଖୋଳ ଝାଞ୍ଜ କାର୍ତ୍ତିକ ସକାଳ, ଦାଣ୍ଡ ଦେଖେ ଆକାଶକୁ ଦୀପ ଉଠା ବେଳ। ସରଗରୁ ବଡ ବଡୁଆଙ୍କ ଆଶା ଯା, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକାଶର ସନ୍ତୁଳନ ରାହା। ଶିଶୁଙ୍କର ଧାଁ କୁଦ ଗାଈ ଫେରା ବେଳ, କାଠିପୋତା ଆଣ ଯାଇ ଅମୁକ ପତର। ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ବୋହୁ ଚୋରି ବୋହୁଟି ଫୁଲେଇ, ଗୋଡପୁରା ସାଇକେଲେ ବାଉଁଶ କୁଲେଇ। ଦାଣ୍ଡ ଦେଖେ ରାତି ଉଠା ଚଉରା ଲିପିବା, ଗୋଲ ଗୋଲ ବାଲୁପିଣ୍ଡେ ଦେବତା ଥାପିବା। ମାର୍ଗଶିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯିବା, ଛଅ ଆଖିଆ ପଦୁମ ଓ ହାତ ଛଟା ଶୋଭା। ଦାଣ୍ଡ ଶୁଣେ କୁମାରୀଙ୍କ ଗୀତ ଖାତା ସୁର, ଗୌଡଙ୍କ ଲଉଡିରେ ବେଛନ୍ଦ କଲ୍ଲୋଳ। ପାଳଭୂତ ଆଳକରେ ଭୋଜି ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା, ପ୍ରେତଗପ ଶୁଣିବାକୁ ପିଲାଙ୍କ ଚାହିଦା। ବସି ଦେଖେ ଠିଆପାଲା ସିଲିକି କାମିଜି, ପାଳିଆଙ୍କ ହାୟ ହାୟ ନିଦ ଯାଏ ଭାଜି। ଅଲେଖଙ୍କ ଧୁନି ଶିଖା ଏଇ ଦାଣ୍ଡେ ଉଠେ, ବଢି ପାଣି ଘୋଳି ପୁଣି ଏଇ ଦାଣ୍ଡେ ଫିଟେ। କେବେ ପୁଣି ଖଇ ଆଉ କଉଡିଙ୍କ ମେଳ, ଦାଣ୍ଡ ସାକ୍ଷୀ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଋତୁଙ୍କ ବଦଳ। ଅଜଣାଏ ଦାଣ୍ଡ ଯେତେ ଛୁଏଁ ବଡ ଦାଣ୍ଡ, ଡୋରି ଭାଙ୍ଗେ ଦୂରତାର ଗରବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ। ଆପଣ ବିଷୟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ ସେ? ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ଦେବାଶିଷର ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ନୀଳଚକ୍ର ର ଆମର ଯୋଉ ମୁଖପତ୍ର ଅଛି କଲିକତାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବାର୍ଷିକ ଭାବରେ, ସେଥିରେ ଦେବାଶିଷ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଦେବାଶିଷ এই কবিতা পঠাନ୍ତି। সুন্দর কবিতা, ওড়িয়া ভাষা উপরে যে যোগ্য তাঙ্কর যে দখল সেটা দেখিবার কথা। বহুত প্রশংসা কলিকতার লোক মানে যে পড়তি কবিতা করতে। এ দুইটা কবিতা 2 বর্ষ প্রকাশ পাইছি লাগে। কদম তোর লাগি মোর গেলা জাতি কো, ও কদম ফুল তোর লাগি মোর গেলা জাতি কো। কদম ফুল তোর লাগি মোর গেলা জাতি কো। পরদেশের হাতু তোতে নেই কলি ভুল, কেন নেই কলি ভুল রে, তোর লাগি মোর গেলা জাতি কো। ও কদম ফুল তোর লাগি মোর গেলা জাতি কো। ও কড়া ধরা কড়া ধরা রঙে ভাসে মেঘ মাল মাল, ও মেঘ মাল মাল। ধরা ধরা রঙে বগ মুথে যেতে মাল, ও মুথে যেতে মাল। তোর লাগি মোর মুথা মালা হেলা বাসি ফুল রে, তোর লাগি মোর গেলা জাতি কো। ও কদম ফুল তোর লাগি মোর গেলা জাতি কো। তোর লাগি মোর গেলা জাতি কো। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को
हमने समझाया जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो एक ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो एक ख्याल आया, इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है, मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है, मेरे प्यार पे हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, तेरे हुस्न से अच्छा राहुल तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें, तेरी जुल्फ चींती है ये गटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, ना मुझे गमे मुकद्दर, ना मुझे गम ये जमाना, तेरे दम से है सलामत मेरे दिल का आसियाना, ना मुझे गम ये जमाना, तेरे दम से है सलामत मेरे दिल का आशियाना, रहेगी जुबा पर तेरे प्यार की कहानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से।